नमल बाय निम्रा अहमद। पीर की सुबह हर दूसरे ऑफिस की तरह वहाँ भी कामों की अफरा तफरी फैली थी। जवाहिरात बारीक हील से कॉरिडोर में चलती आ रही थी। गुजरते लोगों के सलाम का मुस्कुराकर सर के खम से जवाब देती वो हमेशा की तरह दमक रही थी। राहदारी के सिरे पर उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर खोलकर अंदर आई तो रास्ते भर की मस्नूई मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी जगह तशवीश ने ले ली। लैपटॉप पर कुछ काम करते हाशिम ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस टाइप करने लगा। उसका कोट स्टैंड पर लटका था और वो मसरूफ़ लग रहा था। खैरियत? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो लड़का 2 दिन से तुम्हारा सारा डेटा लेकर बैठा है और तुम इतने सुकून से काम कर रहे हो। मेज़ पे हाथ रख कर झुकते हुए वो तशवीश से बोली, पहली बात, मेरे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी की तहों में थे जिन्हें वो तोड़ नहीं सकता। मैं अभी 4 बंदों के साथ इसके घर पे दावा बोल सकता हूँ, इसके सारे कंप्यूटर्स और फाइल्स निकाल सकता हूँ, मगर मैं उसको ये तासुर नहीं देना चाहता कि इसके पास मेरी कोई कमज़ोरी है। कुर्सी घुमाकर माँ को देखते हुए हाशिम तहम्मुल से कह रहा था, और मुझे यकीन है वो इतनी जल्दी इतना सारा डेटा कॉपी भी कर नहीं सकता। खैर जो भी हो, वो मेरे पास सबसे पहले आएगा और बिलफर्ज इसके पास कुछ है भी तो इसको खामोश कराने के लिए 101 तरीके आते हैं मुझे। अब अपनी परेशानी की दूसरी वजह बताएं मुझे। जवाहिरात ने गहरी सांस ली, उंगली से बाल पीछे किए और कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आज फिर नहीं आया। खैर, घर पे सो रहा होगा। वो घर पर नहीं है, वो दोस्तों के साथ भी नहीं है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हाशिम ने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। हाँ शेरू, किधर है? उसे ढूंढकर खबर दो मुझे। और फ़ोन पर मेल डालकर माँ को देखा। मिल जाएगा, आखिर कहाँ जाना है? वो डिस्टर्ब है शहरी की वजह से। उसे समझाओ हाशिम, मैं संभाल लूँगा, क्यों फिक्र करती हैं? शादी को भी तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि जब तक शादी को सज़ा नहीं मिलेगी शेरू का गुस्सा हल्का नहीं होगा। मुझे डर है वो कुछ गलत ना कर बैठे। मम्मी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम शेरू को उसका गुस्सा निकालने के बजाय गुस्सा कम करना सिखाएं? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। तुम शादी का कुछ करो। वो वैसे भी उसे पसंद नहीं करता। जितना शादी उसका रास्ता काटेगा इतना ही शेरू हाइपर होगा। हाशिम कुछ कहने लगा था, मगर मोबाइल बजा। उसने कॉल उठा ली। ठीक है। फिर माँ की तरफ मुतवज्जह हुआ। वो शूटिंग क्लब गया है और वो ठीक है। मैं मिल लूँगा उससे, बेफिक्र रहे। नरमी से मुस्कुराकर वो आगे झुका और जवाहिरात का हाथ दबाया। वो बदिक्कत मुस्कुराई। हाशिम फिर से काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। दोस्त है दिल में जहन में दुश्मन, कोई भी मुझसे दूर नहीं है। सादी ने ग्लास डोर खोला। अंदर ऑफिस में सारा कुर्सी पर बुर्जुमान गर्दन तिरछी किए एक फाइल पर कुछ लिख रही थी। बस निगाहें उठाकर उसे आते देखा और वापस लिखने लगी। बाल जूड़े में बंधे थे और रुखसार सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। डॉक्टर सारा, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है। फील्ड रिपोर्ट तैयार है। उसने सलाम के बाद कहते हुए कागज़ों का बंडल मेज़ पर रखा। आपकी तारीफ? सारा ने लिखते हुए पूछा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में अब्रू उठाई। आप अक्सर करती रहती हैं, कहकर वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। सारा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उंगली से उठने का इशारा किया। पहले वो सीधा हुआ, फिर खड़ा हो गया। सारा ने कलम की पुष्ट लबों से लगाए उसे देखकर याद करने की कोशिश की। आपकी शक्ल देखी भाली है। ओह, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप इस प्रोजेक्ट के सीनियर इंजीनियर हैं। जी मैम। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने एक छुट्टी की दरख्वास्त दी थी जो इम्प्रूव भी हुई थी। तो आपने छुट्टी ख़त्म होने से पहले आने की जहमत क्यों की? पहले मैं बैठ जाऊँ? उसने पूछा। वो इसी तरह खफकी से उसे देखती रही। सादी फिर से बैठा और बंडल इसकी तरफ धकेला। आपका काम वक्त से पहले कर दिया है।
फील्ड पे जाने की सारी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। अब आप वो शिकायत बताएं जो आपको मुझसे है। सारा ने फाइल बंद की, टेक लगाई और संजीदगी से उसे देखा। तुम्हें पता है सादी, थर के इस फील्ड पर 1000 लोग काम कर रहे हैं और इन सब के ऊपर इस ओहदे पर पहुंचने वाली मैं वाहिद औरत हूँ। और इसकी वजह मालूम है क्या है? मेरे जैसे ज़हीन और काबिल सीनियर इंजीनियर का साथ होना। सादी की ज़बान फिसली। अपने काम से कमिटेड होकर रहना और बिला वजह के नागों से परहेज करना। आपको पता है मैं बिला वजह छुट्टियां नहीं करता। अब भी कई काम थे तो वो खामोश और संजीदा हो गया। इतने अहम काम कि तुमने फारस के रिहा होने का मुझे नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। उसने सादगी से शाने अचकाए। पूछा था मैंने, तुमने बात टाल दी थी। अच्छा ना, अब पता तो चल गया आपको। वो खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की नौयत बदलने लगा। सारा अब फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम बहुत पुरस्कार होते जा रहे हो, अब तो कुछ बताते भी नहीं हो। हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैंने कहा था ना इस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊंगा। फिर कौन है वो? क्या उसी ने वारिस को? सारे शिकवे भूलकर सारा ने आगे होते हुए एहतियात से पूछा। सादी ने इस बात में सर हिलाया। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और ये सब मुझे संभालने दें। मुस्कुराकर बशाशत से कहता वो उठकर खड़ा हुआ। सारा की आंखों में शिकायत फिर से ऊद कर आई। लड़के, तुम अगले माह मुझे फील्ड पर अपने साथ चाहिए हो। तैयारी कर लो। रॉजर बास मुस्कुराकर माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और जाने को मुड़ गया। सारा ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई, सर झटका। ये सादी भी ना। ये है अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे। किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। नौशेरवा शूटिंग पॉइंट पर खड़ा था। इसकी लाइन में एक पुतला फुड़फुड़ा रहा था। इसने दोनों हाथों से पिस्तौल दो बाजू से पकड़ा, एक आंख बंद किए निशाना बांधा। कानों पर पहले ही हेडफोन टाइप एरो प्रोटेक्शन पहने हुए थे और आंखों पर जर्द गिलासेस। ताक कर उसने फायर किया। 1 2 3 4 सब दिल के आसपास ही लगे। दिल टूटने और फटने से बचा रहा। हाथ सीधा रखो, कांधे मत झटको। इस पॉइंट को देखो। अपने करीब हाशिम की मध्यम आवाज़ सुनकर वो चौंक कर मुड़ा। गिलासेस लगाए, कैप पहने हाशिम इसको देखे बिना आगे होकर इसके हाथ को सीधा कर रहा था। नौशरवा ने हौले से सर झटका। बेजारी जाहिर करने की कोशिश की, मगर चूंकि वो हाशिम की आमद से बेजार नहीं हुआ था सो नाकाम रहा। उसका बाजू सीधा करके हाशिम पीछे हटा। अब निशाना लो। पूरी यकसुई से इसके कांधे के पीछे खड़े हुए वो पुतले को देखकर बोला। नौशरवा ने पुतले को देखा, पलकें सुकेली, गहरी सांस अंदर खींची और फायर किया। दिल अब भी नहीं फटा। वो उकताकर सर झटकता एक तरफ हो गया। मशीन ने वो पुतला पीछे करके फ्रेश पुतला सामने किया। हाशिम उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। पिस्तौल का ऊपरी हिस्सा पीछे करके लोड किया। शहरीन, ना तो इतनी खूबसूरत है ना ही इतनी मुतासिर कुन कि तुम अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकले। दोनों हाथों में पकड़ा पिस्तौल ताक कर निशाने पर रखते हुए वो बोला। वो आपकी बीवी रही है। शेरू सर झुकाकर जूते से फर्श में सलने लगा। वो इस मौजू से बचना चाह रहा था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, तुम्हारी वो पसंद थी, मोहब्बत थी या इश्क थी? सामने देखते हुए हाशिम ने फायर किया। गोलियों की तरतराहट शूटिंग रेंज के इस अंदरूनी कमरे में गूंजी। एक के बाद दीगर 2 गोलियां पुतले के दोनों हाथों पे लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? शेरू ने बेजारी से शाने उचकाए। पड़ता है। अगर ये पसंदीदगी थी तो शाम तक तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। कहते हुए उसने फिर फायर किया। दोनों आंखों के बीच गोली ने सुराख कर दिया। अगर मोहब्बत थी तो कुछ दिन लगेंगे। जोरदार गूंज के साथ अगली गोली पेशानी पे मारी। और अगर इश्क था तो पुतले का निशाना लिए नजरों के सामने सुर्ख रुमाल सा लहराया। रेड सुर्ख। तो फिर ये ला इलाज है। आखिरी गोली दिल पे मारी। दिल फट गया। हाशिम ने गिलासेस उतारे,
آنکھیں سکیڑ کر تنقیدی نگاہوں سے پتلے کا جائزہ لیا جسے اب پیچھے لے جایا جا رہا تھا، اور پھر علامتی طور پر پستول کی نال پر پھونک ماری۔ اسے پینٹ کی پچھلی جیب میں ارسا اور پرسکون سا نو شرما کی طرف مڑا، پسند سے زیادہ محبت سے کم۔ وہ جوتے سے مسلسل فرش مسل رہا تھا، یا شاید شہرین کے تمہیں استعمال کرنے سے زیادہ صدمہ تمہیں سعدی کے کہنے پر استعمال کیے جانے پہ ہوا ہے۔ نو شرما کے جھکے چہرے پر مارے احانت کے سرخیاں دوڑنے لگیں، مٹھیاں بھیج گئیں۔ ہاشم نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ سعدی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے معلوم ہے؟ نو شرما نے سلگتی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈی اے زمر سے۔ ہاشم نے ادبات میں گردن ہلائی۔ اور اس کی نظر میں ہم اسے گرا چکے ہیں۔ اس کے خراب تعلقات نیکلس برآمدگی کے بعد مزید خراب ہو جائیں گے۔ جلد سعدی میرے پاس آئے گا اور میں اپنے طریقے سے اس کو سنبھال لوں گا۔ اگر وہ میرے لیے کام کرنے لگ جائے تو سوچو ہمارا غلام بن کر ہمیں کتنا فائدہ دے گا۔ وہ کبھی ہمارا غلام نہیں بنے گا، ناممکن۔ اور اتنا تو نو شرما بھی جانتا ہی تھا۔ میں اسے اندیکھی زنجیروں میں جکڑ لوں گا شیرو۔ ایک دن وہ میرے لیے کام کرے گا۔ اس کا ٹیلنٹ ہمارے حق میں استعمال ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو ابھی بھی سعدی کی فکر ہے؟ نو شرما کے اندر غصے کی نئی لہر دوڑی۔ وہ ساری زندگی مجھ سے مقابلہ کرتا آیا ہے، ہر جگہ مجھے پیچھے کر کے خود لوگوں کی تحسین بٹورتا آیا ہے۔ اس کے سامنے کبھی بھی میں کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی اس کا معترف ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خوددار اور ذہین نوجوان ہے، اس میں وقار ہے، وہ رشتوں کا پاس کرنا جانتا ہے، وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو عزت کروانی پڑتی ہے۔ یو نو واٹ، میں یہاں کھڑا ہو کر سعدی کی صلاحیتوں پر 2 گھنٹے مزید بھی بول سکتا ہوں، مگر مجھے فکر تمہاری ہے، کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ اس لیے اس شہرین ڈرامہ سے نکلو، پورا دن اس کا سوگ منا لو، اور کل صبح تم مجھے مضبوط اعصاب کے ساتھ واپس آفس میں نظر آؤ، اور اس بارے میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سختی اور درستی سے اس نے کہا تو شیرو کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ اس نے جی کہہ کر سر جھکایا۔ ہاشم اس کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ نو شرما نے گلاسز اب ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ دنیا اب ذرا واضح نظر آ رہی تھی۔ اب تو سیل درد تھم، سکون دل کو ملے، زخم دل میں آ چکی ہے اب تو گہرائی بہت۔ لاؤنج کی چوڑی کھڑکی کے باہر دھوپ پگھل رہی تھی۔ کچن میں تلتے کبابوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بہت محبت اور اپنائی سے صوفے پر سر جھکائے فارس کو دیکھ رہے تھے۔ قریب ہی سعدی کھڑا فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے سعدی نے ان کا دوائیوں کا باکس کھول کر دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کتنی گولیاں چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ نے 2 ہفتے میں صرف 11 روز کی دوائی کھائی ہے۔ فارس نے خاموشی سے بس نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، البتہ انہوں نے مسکراتے ہوئے تفتیش کرتے لڑکے پر نظر ڈالی۔ وہ تو ختم ہو گئی تھی، یہ نئی منگوائی ہیں، صداقت سے پوچھ لو۔ بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرا پوتا آتا جاتا ہے، اس سے اچھی دوا کیا ہوگی میرے لیے؟ انہوں نے سعدی کا بازو چھو کر فارس سے تائید چاہی۔ فارس جو آگے ہو کر الرٹ سا بیٹھا تھا زبردستی مسکرایا، پھر وہی سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ بے آرام بیٹھا تھا۔ میں اس بات کو ابھی ٹال رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا۔ سعدی تنبیہ کرتے ہوئے کھڑکی تک آیا اور باہر دیکھنے لگا، جہاں پورچ میں اس کی کار کھڑی تھی۔ دوسری کوئی کار نہیں تھی۔ زمر میڈیکل چیک اپ کے لیے گئی تھی اور ان کو آتے آتے بھی 2-3 گھنٹے لگ جانے تھے، سو وہ بے فکر تھا۔ آگے کیا کرو گے فارس؟ وہ اب نرمی سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ پرانی نوکری واپس لینے کی کوشش کروں گا، وہ رسمی سے انداز میں بتانے لگا۔ اگر کوئی مدد؟ فارس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا۔ میرے پاس کچھ سیونگ ہے، بہت ہے میرے لیے۔ آپ نے پہلے ہی بہت احسان کیے ہیں مجھ پر، مزید نہیں لوں گا، نہ ہی لیتا ہوا اچھا لگوں گا۔ بنا کسی تاثر کے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔
میں جانتا تھا تم رہا ہو جاؤ گے، جج کو تمہاری بے گناہی کا یقین آ ہی جائے گا۔ فارس نے ترچھی نظروں سے باہر دیکھتے سعدی کو دیکھا۔ جی، سعدی بھی جانتا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتے سعدی نے مڑے بنا کہا، میں نے سنا نہیں، کیا کسی نے میرا نام لیا ہے؟ اور کسی نے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑ لیا۔ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اچھا لگ رہا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر۔ اوہ، سعدی نے بے اختیار چنگم اگلی اور ڈسٹ بن میں پھینکی، پھر گھبراہٹ سے باہر دیکھا۔ نیلی کار اس کی کار کے پیچھے رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہی تھی۔ گھنگریالے بال ہاف بندھے تھے اور اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ ایک جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ 2 بجے سے پہلے نہیں آئیں گی، سعدی ہلکا سا بول پایا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اسے یہاں سے وہ نہیں نظر آ رہا تھا جو سعدی دیکھ رہا تھا۔ زمر اس کی گاڑی کے پاس رکی، پھر اچنبے سے لاؤنج کی کھڑکی کو دیکھا۔ سعدی ادھر کھڑا نظر آیا کہ وہ شیشے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ کر آئی۔ سعدی مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ راہداری میں داخل ہوئی تھی کہ ٹرالی داتا صداقت اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ باجی، آپ اتنی جلدی؟ ہاں، اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، ڈاکٹر کو کہیں جانا تھا۔ سعدی آیا ہے؟ وہ سیدھی ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی اور اس کی آواز پہلے ہی ادھر پہنچ گئی تھی۔ بڑے ابا نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ فارس ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آج تو ہمارا سعدی اتنے عرصے بعد چوکھر پہ زمر کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ فارس سامنے کھڑا تھا۔ ابا ویل چیئر پہ، سعدی کھڑکی کے ساتھ، اور فارس کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری، پھر صدمہ اور آخر میں شدید غصہ۔ اس کے لب بھیج گئے اتنی سختی سے کہ گردن کی نسیں ابھرنے لگیں۔ تیز نگاہوں سے سعدی کو دیکھ کر جیسے جواب مانگا۔ فارس تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی طرف بڑھا۔ یہ آدمی میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی نکلا بھی نہ تھا جب وہ جواب طلب نظروں سے بڑے ابا کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولی۔ فارس لمحے بھر کو رکا، پھر تیزی سے باہر نکلتا گیا۔ اسے میں نے بلایا تھا زمر، بڑے ابا نے ملال سے اسے جاتے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے وہ کون ہے؟ وہ بے یقینی، حیرت، صدمے سے اتنا بلند بول رہی تھی کہ صداقت راہداری میں ہی تھم گیا۔ وہ بے گناہ ہے اور میں بے گناہ نہیں تھی؟ آپ کو اس سارے معاملے میں معصوم نہیں لگتی؟ زمر، سعدی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو بالکل ہی خاموش رہو، انگلی اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ سعدی نے سر جھکا لیا۔ مرکزی دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اگر آئندہ یہ آدمی میرے گھر میں داخل بھی ہوا تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ابا، فارس پوچھ عبور کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ آہانت اور ضبط سے اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ بڑے ابا کا دل بری طرح دکھا۔ وہ میرے اصرار پر آیا تھا، اس کا کیا قصور؟ یہ سب زمر نے پرس سے رپورٹس کے لفافے نکال کر زور سے میز پر اچھالے۔ وہ سب بکھر کر نیچے لڑک گئے۔ یہ سب اس کا قصور ہے۔ آپ کے 2 بچے ایک گردہ کھو چکے ہیں اس آدمی کی وجہ سے، اور آپ اسے اپنے لاؤنج میں بٹھا رہے تھے۔ ابا، اس نے مجھے گولی ماری تھی۔ یہ وہی آدمی ہے۔ تم نے اسے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے یہ وہی تھا۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا۔ سعدی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، صوفے پر برجمان ہوا اور اسے چکھا۔ مزے کا ہے، آپ بھی لینا۔ وہ ابھی تک دل محسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے، زرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے؟ بیچارہ ٹیکسی پہ گیا ہوگا۔ چھوڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہیں، 4 سال جیل میں چکی پیس کر آئے ہیں، ٹیکسی پر جا کر گھل نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا اٹھ کر دوسرا کباب اٹھا رہا تھا۔ وہ میرا مہمان تھا، گھر آئے کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ اور وہ تو تھا بھی معصوم۔ آپ ایسا کریں، اس نے کباب توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھپھو کی شادی کرا دیں۔ بڑے ابا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرا سکتا ہوں بھلا؟
सादी ने चबाते हुए आंखें सुकेड़ कर सोचा, टेक्निकली हाँ शायद, और प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद शुरू की हुई बात के आखिर में झुर्सी लेकर उसने सर झटका। बड़े अब्बा व्हीलचेयर के पहिए चलाते हुए उसके करीब आने लगे। पढ़ी लिखी लड़कियां जब 30 अबूर कर जाएं और उनके पास ना ख़त्म होने वाले दलाइल हों तो उनको कोई शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। गमज़दा मुस्कुराहट से सादी का चेहरा देखा, और वो तो उसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ज़िंदगी में कैसे करेगी। कबाब में कोई हड्डी थी शायद, जो सादी के हलक में फंस गई। वो बेइख्तियार आगे झुककर खांसा, फिर चेहरा उठाकर उड़ी रंगत के साथ उनको देखा। मैंने ये तो नहीं कहा 6 फीट का पोता 25 साल का होकर बाहर से डिग्री लाकर समझता है वो दादा की दवाइयों की पर्ची पढ़ सकता है और दादा उसका जहन नहीं पढ़ सकता। दादी ने बौखलाकर दरवाजे की तरफ देखा। आहिस्ता बोलिए, मैं आँख कर दिया जाऊँगा। बड़े अब्बा उस दादी से मुस्कुराए। ये मेरी भी ख्वाहिश है, हमेशा से थी, मगर वो कभी नहीं मानेगी। सादी बिल्कुल चुप हो गया। तभी राहदारी से कदमों की आवाज़ आई। सादी ने जल्दी से कबाबों की प्लेट वापस रखी और सीधा होकर बैठा। जॉब पे नहीं जा रहे हो आजकल? दुमर अंदर आई। सामने टांग पर टांग रखकर बैठी, लिबास बदल कर फ्रेश और संभली हुई थी। मंडे तक ऑफ लिया है, कुछ काम निपटाने थे, वो बज़ाहिर सरसरी लहजे में कहता हुआ गाहे बगाहे मोहतात नज़र उस पर डालता था। अगर तुम्हें मेरा वो रवैया बुरा लगा है तो मैं माजरत करती हूँ, मगर इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर तुम खुद को मेरी जगह रख कर सोचो तो तुम्हें मैं हक बजाने नज़र आऊँगी। निहायत ठंडे लहजे में वो शुरू हुई। मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं। मैं जिनको पसंद नहीं करती उनसे मिल भी लेती हूँ, मगर जिनसे नफ़रत करती हूँ, बिलखसूस किसी ऐसे शख्स से जिसने मुझे नुकसान दिया हो, तो उसको मैं अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करती। इस बारे में मुझे अपने जज्बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में हल्के से शाने अचकाए। सादी ने सर हिलाया। वो जज्बात नहीं, मगर ढेरों करब छुपा कर आई थी। आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे तुमर, और जो दे चुके हैं वो ज़रूर भुगतेंगे। मुझे इनके भुगतने से गर्ज नहीं है, मगर आप तो इंसाफ और कसास पर यकीन रखती थीं। माफ़ मैंने अभी भी नहीं किया सादी, मगर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद को मज़ीद तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। वो संजीदगी से कह रही थी। अब्बा, आपको इससे मिलना है तो ज़रूर मिले, मगर मेरी मौजूदगी में ये मत किया कीजिए। हमने यही समझा था ना? सादी ने बामुश्किल खुद को कहने से रोका। सादी चाहता है हम कल रात इसके साथ खाना खाएं। बड़े अब्बा ने बात बदल दी, ना तायद की ना इनकार। जुमर ने सादी को देखा, जो मुतज़ब्बिब सा उसे देख रहा था। वो ज़रा सा मुस्कुराई। श्योर, हम ज़रूर आएंगे। सादी की रंगत वापस आई। वो मुस्कुराता हुआ उठा, हम सब इंतज़ार करेंगे। जुमर की मुस्कुराहट इसकी आंखों में भी थी। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। तुम जिसे नूर सुबह कहते हो, मैं इसे गिर्द शाम भी न कहूँ। रात की स्याह अफशां पूरे शहर पर जगमगा रही थी। कारदास के अदीम शान कसर के सामने लॉन नशे में जाता तो आगे इनक्सी थी। फारस दरवाजे में खड़ा चाबियों के गुच्छे से एक एक लगा रहा था। जीन्स पर बटनों वाली शर्ट पहने, कफ कलाई पर मोड़े, उसका चेहरा बेतासुर था। दरवाज़ा खुला, उसने कदम अंदर रखा, बिना देखे दीवार पे हाथ मारा और सीधा बटन दबा दिया। दाखिली हिस्से की बत्ती जल उठी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ, गर्दन घुमाकर छत, खिड़कियों, दीवारों को देखता। वो राहदारी से गुजर रहा था, मगर बाहर से पेंट शुदा था। घर के कारदार अपना घर पेंट कराते तो उसका भी बैरूनी हिस्सा ज़रूर करवा देते कि उनके लॉन से वो दिखाई देता था। अलबत्ता अंदर से घर मामूली था। नॉर्मल फर्नीचर, चिप्स का फर्श, दीवारें और छत के मिलने की जगह पर उखड़ा हुआ पेंट। वो आगे बढ़ता गया। जवाहिरात ने यहाँ की सफाई तो करवा दी थी। आज वो साफ सुथरा सा पड़ा था,
मगर फिर भी पुराना और मामूली लगता था। लाउंज छोटा सा था, इसके एक तरफ खाने की गोल मेज रखी थी, ड्राइंग रूम अलग था। सीढ़ियाँ ऊपर जाती, एक तरफ दरवाज़ा था जहाँ से सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती। बेसमेंट तहखाने की तरह थी, पूरे घर के रकबे पर फैला कमरा जिसमें सिर्फ सतून थे मगर दीवारें न दारूद। इस तहखाने में काट कबाड़ था। फारस उधर नहीं गया, वो ऊपरी कमरे में आया। आगे टेरेस भी था और अंदर दीवार पर एक तस्वीर थी। तस्वीर में वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल हल्का सा, ऐश ग्रे डिनर सूट में मलबूस था। बाल अब जैसे थे, साथ ही एक साड़ी में मलबूस लड़की खड़ी थी, स्टेप में कटे बाल, बड़े झुमके, जाजिबे नज़र। वो भी मुस्कुरा रही थी। फारस पलट गया, उसका चेहरा बेतासुर था। बाथरूम में आकर उसने नल खोला और आस्तीन मोड़कर वजू करने लगा। टेरेस से बाहर रोशनी में नहाया कसर दिखाई दे रहा था। अंदर मुलाजमों की चहल पहल जारी थी। जवाहिरात सरबराही कुर्सी पर बरजुमान नज़ाकत से छुरी कांटे से स्टेक का टुकड़ा तोड़ रही थी। दाएं हाथ बैठा हाशिम प्लेट पर झुका खाने में मगन था। इसके मोबाइल की मैसेज टून वक्फे वक्फे से बज रही थी। जवाहिरात के दूसरे हाथ पर बैठा नौशर्मा बेदिली से कांटा प्लेट में उलट पलट कर रहा था। उसकी शेप बड़ी हुई थी। तुम आज फिर ऑफिस नहीं आए? जवाहिरात ने कांटा चलाते बस निगाहें उठाकर शेरू को देखा। उसने बेजारी से चेहरा उठाया। आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? मम्मी, हाशिम ने निगाहों में जवाहिरात को तनबीह की। उसने ज़रा सा शाने उचकाए। मेरा ख्याल था तुम अब तक अपने भाई को समझा चुके होगे, मगर यह हनूज उस औरत के गम में है जो इसको गधा समझकर इस्तेमाल करके चली गई। आप चाहती हैं मैं टेबल से उठ जाऊं? उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। शेरू, बदतमीजी मत करो, वो हमारी माँ है। और जितना हाशिम ने सिर्फ निगाह उठाकर सख्ती से कहा था, नौशरवा ने गर्दन झुका ली। जवाहिरात ने गहरी सांस लेकर गिलास लबों से लगाया। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं। और ये पूरा हफ्ता हमने तुम्हारा खामखा का गुस्सा बर्दाश्त किया है। तुम हमें ही मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हो। अगर सादी ने और इस नाम पे नौशरवा की कनपट्टियाँ फटने को थीं। कुछ बुरा कर भी दिया है तो तुम्हारे भाई के साथ, और जब वो कह रहा है कि वो संभाल लेगा तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? नौशरवा ने कांटा रख दिया। बस खा चुका था वो। फारस चला गया। हाशिम ने दानिस्ता माँ को देखते हुए मौजू बदला। वो अभी ठंडे अंदाज में शेरू की मजीद क्लास ले सकती थी, मगर हाशिम के मुसलसल निगाहों से तनबीह करने पर गहरी सांस लेकर बोली, मेहमान से 2-4 दिन बाद बदबू आने लगती है, तो आज उसका घर तैयार करवा दिया था। नौशरवा उठने के लिए पैर तोड़ रहा था, मगर बहरहाल उसमें इतनी जुर्रत ना थी कि बड़े भाई और माँ के सामने से यूं उठ जाए। हाशिम का मोबाइल फिर बजा। उसने एक हाथ से कांटा लबों तक ले जाते दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाया। जी, आपका काम हो गया था। मैं सुबह तक केस फाइल आपको भिजवा दूंगा। जी बिल्कुल। उसने प्लेट परे की और दूसरा नंबर मिलाने लगा। हाशिम के हर वक्त बजते फ़ोन के वो आदी थे। जी जुमर, कैसी हैं आप? उन दोनों ने चौंक कर उसे देखा और फ़ोन पर बात करते सुना। मैंने आपको एक केस फाइल का कहा था। ओके, वो कॉपी हो गई। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, आपके घर से पिक कर लेगा। उसने रुक कर सुना। आप किधर हैं? खैरियत? शादी की तरफ? अच्छा। हाशिम बात दोहराने का आदी न था, मगर चौंके ये उसके लिए भी गैर मुतवक्का थी, तो वो दोहरा गया। निगाहें उठाकर शेरू को देखा। वो भवें भींचे उसे ही देख रहा था। चलें, जब आप वापस आएँ। अच्छा, सुबह वहीं से कोर्ट जाएंगी? ओके, कोई मसला नहीं। शादी करीब है तो मेरी बात करा दें, वो कहते हुए अपने छोटे भाई को देख रहा था। जवाहिरात भी नैपकिन से लब थपथपाती उधर ही मुतवज्जह थी। क्या हाल है शादी? वो बोला तो आंखों में सर्द मोहरी दर आई। नौशरवा ने हूँ कहकर इस्तेहज़ाया सर झटका। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा है कि सुबह मेरी सेक्रेटरी तुम्हें कॉल करके कल के अपॉइंटमेंट देगी, ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया।
یہ گرایا آپ نے اسے ڈی اے کی نظروں سے کہ وہ ایک دفعہ پھر فیملی بن گئے۔ وہ کل آئے گا، میں اس سے بات کروں گا اور میں سب سنبھال لوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سعدی یوسف کے آسیب سے نکل آؤ۔ ہر فقرہ توڑ توڑ کر تحمل سے ادا کیا۔ نوشیروان ریلیکس۔ جواہرات نے اب کے نرمی سے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال تاثرات چھپانے میں ماں اور بھائی جیسا ماہر نہ تھا وہ۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تب ہوتی اگر سعدی کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا جو ہمیں نقصان دے۔ میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ جواہرات نے قدرے تفتیش سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سرمد وغیرہ نے باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا۔ پہلے تو انکار کر دیا تھا، اب چلا ہی جاتا ہوں۔ موڈ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جب تک یہ سعدی یوسف زندہ ہے میری زندگی مسائل کا شکار ہی رہے گی۔ تھر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا، پھر جیسے اپنی ہی بات نے سوچ کا ایک نیا در دکھایا۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ سعدی آخر؟ اتنے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں روز۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا، مگر ہاشم بے اختیار سانس روکے اس کو دیکھنے لگا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس نے عقب سے قدرے برہمی سے پکارا۔ شیرو نے مڑے بغیر بائیں کا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہے وہ دوستوں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح ہر وقت اس کو منفی رخ دکھاتی رہیں تو وہ واقعی کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تمہارے خیال میں اس کی بھلائی نہیں چاہتی؟ کیا ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاشم واپس پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ شیور۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے، انگلی سے سامنے گرے بال پیچھے کیے اور گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگیں۔